Ware ware no khami yuitsu no khami ware ware no khami yuitsu no khami kono yono nakao mite rikai suru wakari asuina kami samano koto wakari asuina kami samano koto higashi no sora ni mai asahi no de higashi no sora ni mai asahi no de nishi no sora ni wa mainichi higure oshiete iru yo kami samano koto wakari yasui na kami samano koto ware ware no khami onaka no nakamo umarete karamo onaka no nakamo umarete karamo inochi o mamori sodate teru no wa sashite iru no yo kami samano koto sashite iru no yo kami samano koto ware ware no khami ware ware no khami mono no hataraki hito no mabataki mono no hataraki hito no mabataki kono yono naka no subete no ungoki oshiete iru yo kami samano koto oshiete iru yo kami samano koto ware ware no khami ware ware no khami yuitsu no khami kono yono nakao mite rikai suru wakari yasui na kami koto wakari yasui na
kami samano koto wakari yasui na kami samano koto wakari yasui na kami samano koto ware ware no kami yuitsu no 今日は、ようこそ明治宮に、お越しいただきまして誠にありがとうございました。私はこの明治宮の本宮寺を仰せつかっております宮崎と申します。My name is Miyazaki, Vice Chief Priest of this tribe. 皆様方のそれぞれお一人お一人のご勲章と、そしてご家族の皆様方の、そしてこのムスリム教会のいよいよの発展をお祈りいたしまして、今日のこのお集まりのご挨拶をいたします。I pray for the prosperity of yourself, for your family, and your community. 東の空に毎朝日の出、東の空に毎朝日の出、西の空には毎日日暮れ、教えているよ神様のことわかりやすいな神様のこと我の神お腹の中も生まれてからもお腹の中も生まれてからも命を守り育ててるのは察しているのよ神様のこと察しているのよ Thank you very much for your attendance, and I want to give you a warm welcome tonight. And please enjoy the dinner here at Meiji Kinenkan. どうもありがとうございました。 Thank you. Jawab You want to say something? Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Peace and blessings of Allah be upon you all. I thank Mr. Sata for spending so much time with us. I remember when I came here in 2013, he took some time out of his busy schedule to come to see me in the hotel. So actually he is following our tradition when we say that once a friend is always a friend. So I hope this friendship will continue forever and even for generations. As far as the inclination of Japanese towards Islam is concerned, I remember almost 100 and something years ago when the founder of the Ahmadiyya community was sitting in a gathering, and the matter was brought before him that Japanese are taking some keen interest in Islam.
and the founder of the Ahmadiyya community said that we Ahmadis are the right people to convey the true message of Islam to the Japanese, because otherwise, as other religions have also been distorted and they've changed their original teachings, they're the same things happening with the other Muslims. So this is why they, according to the prophecy of the Holy Prophet of Islam, Allah Ta'ala has sent the founder of the Ahmadi movement as the Messiah and the Mahdi to revive the true teachings of Islam. I hope when this true teaching of Islam was conveyed to the people of Japan, they will, I hope, will agree with the teaching and hopefully accept it. And as Mr. Sata says, although they are very much traditional, they might not leave Shantaism, but I am also hopeful that their pious nature will one day will come and will bring them to accept the true teaching and the true religion as well. And even I hope and pray that all of us work together for the creation of peace and harmony and love in the world, because nowadays this is what is needed in the world. Otherwise, it's quite possible we can face a very big havoc in the world in the days to come. May Allah save this world from all type of havoc and brutalities and sort of destruction. Ameen. Thank you very much again. Ware no kami yuitsu no kami ware no kami yuitsu no kami kono yo no naka o mite rikai suru wakari yasui na kami sama no koto wakari yasui na kami sama no koto higashi no sora ni mai asa hinode higashi no sora ni ware no kami yuitsu no kami ware no kami yuitsu no kami kono yo no naka o mite rikai suru wakari yasui na kami sama no koto wakari yasui na kami sama no koto higashi no sora ni mai asa hinode higashi no sora ni
মাইয়া সাহিন দে নিশিন সরানিবা মাইনিচি হিগুরে ওশিয়েতে ইরুয়ো খামি সামানো কোতো ওয়াকারিয়া সুইনা খামি সামানো কোতো ওয়ারে ওয়ারে নো খামি ও নাকানো নাকামো উমারেতে কারামো ও নাকানো নাকামো উমারেতে কারামো ইনোচিও মামরি সোদাতে তেরুনোয়া সাশতে ইরুনোয় খামি সামানো কোতো সাশতে ইরুনোয় খামি সামানো কোতো ওয়ারে ওয়ারে নো খামি ওয়ারে ওয়ারে নো খামি মননো হাতারাকি হিতনো মা বাতাকি মননো হাতারাকি হিতনো মা বাতাকি কোনোয়নো নাকানো সুবেতে নো উঙ্গকি ওশিয়েতে ইরুয়ো খামি সামানো কোতো ওশিয়েতে ইরুয়ো খামি সামানো কোতো ওয়ারে ওয়ারে নো খামি ওয়ারে ওয়ারে নো খামি ইউইৎসুনো খামি কোনোয়নো নাকাও মিতে রিকাই সুরু ওয়াকায়া সুইনা খামি সামানো কোতো ওয়াকারিয়া সুইনা খামি সামানো কোতো ওয়াকারিয়া সুইনা খামি সামানো